user na atay kaning Zoom Corporation made in Japan. Unsa man ni siya, wala sad ko kabalo, pero murag para ni sa bass guitar nga gadget. O na siya distortion, na siya gain, na siya mode, level, bypass. Karon ba kita og effect sa baho? Zoom 506 bass. Kamulay bahala og research. Nya unsa may mga tuslok ana 9 volts iyahang tuslok. Nya nasa input, control in og output ng headphones. O 9 volts. Palitan na ninyo og kanyo tuner, edit bank, store, edit. Abi ko maabli tamak-tamakan din na. Samni shishing ana. Sound effects. Nagani din siya battery. Pwede siya battery. Mao ba? O pwede ba siya battery? O kinahanglan gyud sa ituslok. Dili sad kay ko sure. Pero kamo na lang bahala. Okay? Amo na siya Zoom. Ano model? Zoom 506 base. Okay?